ایام دعائن ایام ازائن فاضل علماء کن شخصنا ایتی خدم اللہ حاضر گوائد پسا زیب من محمد پا دوی جگتو آغی فیق پہ جگتو حاضر گوائد پو یقیناً اشی مشکلین فیق پو ایتی خدمت اگنو تفصیلاً گفتگو بیس صرف اور صرف 5 منٹ امام حسینی رجسٹر پو بھی نونگا گناہگاری من تقصا بیا فری ایت خدمتیں حاضر سونست ادام دیکھا دم بھیت پی مقصد جمع سون بھیت پی مقصد پو امام حسین کربلائی میدانی کا چکفر سون سے شہید کو آنا سترنگمو جو زینب لا ممونا جدا سون فی مظہر زر دم کو یقینی اما عزیزان خصوصاً ادام نان کھمنا برب سے کربلائی زیارت لگوال شخ فلا اونست کربلائی زیارت بید زوار کنی فضیلت اگر یانا غلا مزن سون لوزسنارے کربلائی زوار فضیلت ایمہ ادھار دنو پیغمبر اسلامی دنو چاند سے یود ضربت پو یانا غلا مزن سون لوزسنارے یقیناً یانا مسننگ ہمیشہ کربلائی زیارت وشرانا کبھی یانا مسننگ قدرات میں سوچ کہ اگر کربلائی زیارت امام حسین زیارت پہ اسلوز اسنارے 70 مقبولہ حج واجب چین نشخصم نفچو قبول سون فید پی حج اجر دا زیارت بیس پید پی منگو چپوی نام آمالی خوا بیت پروردگار عالمی اور آیت اللہ بروجردی مرحوم اللہ مقامہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ استادین تقریباً عمر آخری زمانہ یعنی عمر اومنا عمر آثار کو سے یعنی ظاہر کو آریافین دے عمر آثار کو چین یعنی اسکیت پلس گرجک فید پو یعنی اس مغروز کا غربی امید پو یعنی گولس کا غربی امید پو یا مختلف آثار یعنی گوہاں نامجون ظاہر کو آیت پین آیت اللہ بروجردی مرحومی ہر آثار کن ظاہر سو سپا لیکن آثار چک آیت اللہ بروجردی ظاہر سو حمد یعنی اگر گس لو جسنارے یعنی مک پولا سا کم تھو مرے آفین مک پو بھی لس بیات حد پین یخچک شاگر کن جمع سو سنا آیت اللہ بروجردی لطرت آیت اللہ استاد محترم دیوی وجو چین یعنی مک پو 80-85 سالی نوسا چھنچے بلبس لطھوں بچوں بے سے یعنی مک پو بھی تازہ لسپت وجو چین آیت اللہ بروجردی زر تیدی فضیلتین حیران کربلا شاقوی پی زبار کنی فضیلتین آیت اللہ بروجردی سے شاگر کن نظر لے شاگر کن نا جوانی وقت سبق زنینت پا نمک پو لطھوں مچھت نابینا گوارس ناس امام زمانہ استغاثہ بیسیا امام زمان نا یعنی نائب دن مزلینیت دی دنیا دی خلاص یعنی حکم کو عام بیات سلینیت جوانی وقلنی مک پولا تھومت حد بنا یعنی نیابت پچی بے سبین نا مشتحید چی بے سلدن من دیوک اللہ امام زمانہ آیت اللہ بروجردی لکسر بیوت نیرمینو لے بروجردی چہلوم کو نیموت اوسیت امام حسینی چہلوم نیموت ہنیت چہلوم تھن منا کربلالا امام حسینی چہلوم بیالا ازادار کن شخصن زبار کن شخصن ہمیں بلغر تو منچی امام حسینی کا منچی شخص ہوئیت بین دوک اللہ بلغر تو سے ظرف ہوئیت دس ملچو دس سیکھا ہو پائیت بین دس سویا یعنی مگلس کچھ یعنی مگ کو تازہ دم گئے یعنی فضیلت ان دو کسر بیمت آیت اللہ بروجردیس نسوں چہلو میں امام حسینی دے جگلا کربلایوں زبار امام حسین کن
حسینیہ دکھا امام حسینی خنگوینچی امام حسینی خبلانگ دونگنچی زہرائے مرضیہ لبیک زننچی حسین اس کا لکھا لبیک زننچی مومن کنی بلار دونگنچک سمول چھو زرنیچک تسمول چھو زرفائی تسمول چھو سلبت پنا دے سونگ آنکھوں سنگاری مک پولس کس دے جوانی کھانا کھر 80-85 سال تھونے من کو نمک لبال بھی سورت ہوں مطلبت ہونے عزیزان یعنی فضیلت چونکہ دامنہ وقت ان گنجائش مت صرف مصائب توس زان صحت مصیبت اہل بیت ادھاری کھتن زان صحت مصیبت عباس علمدار صحبو بنی ہاشمی زود تمر بنی ہاشم امام حسین کھانا اجازت لنما شخصت yang Abbas alamdari zari khathon lo jasnare yang ga nachi agar irinyol lo jasnare yang doa bes Abbas alamdari yang lakhton futang men hai yeri yotti